Oktubre 11, 2025, Sabado han ikakaruhaan kag 7 nga simanahan katuigan nga memorial ni Saint John the 23rd usa nga Santo Papa. Nga na natin ebanghelyo kinuha didahan ebanghelyo sumala kan San Lucas kapitulo 11 bersikulo 27 tubtub ka 28. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumala kan San Lucas. Kahuman ni Jesus pagyakan hini, may nagyakan nga babayi didahan kadam-an nga nagsiring ha iya. Pagkapalaran han babayi nga nag-anak nga nagpasuso ha imo, kundi binaton Jesus. Lugod, pagkapalaran hadton mga namamati nga nagtutuman han pulong han Dios. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan aton ebanghelyo, Kristo na mismo ang nagsiring. Pagkapalaran hadton mga namamati nga nagtutuman han pulong han Dios. Mga kabugtuan, haliputay la an aton ebanghelyo, pero damo iton aton makukuha para hiton aton pagampo ngan para hiton aton pamalandong. Siring pa, actions speak louder than words. Dida hiton aton pamati, hiton pulong, hiton Dios, sugad liwat hini. Nga diri la sakto, iton namamati la kita, kundi kinahanglan ipakita naton, didahit aton mag-upay nga mga buhat, ngan mag-upay nga mga pulong, iton aton hinbabatian. May da mga tawo nga nakakabati hiton pulong, hiton Dios, pero diri gud man nira iginuukoy didahiton ira kinabuhi. Nasulod lahi didahiton usa nga talinga, nga nagawas didahiton kaluyo. Iton pulong hiton Dios diri nananalupsop o diri nakakabayog hiton ira pagtuo. Didahan aton ebanghelyo waray gudman iksasalikway hanaton Ginoong Kristo ania eroy hi Maria Santissima. Kay ano kay hi Maria iton aton modelo hiton pag-ukoy hiton aton pagtuo. Diri lahiya natubtob hiton pamati kundi gintutuman niya iton kaburuton hiton Dios. Bisan pa nagdidemand hiton pagsakripisyo, ngan hiton pagkalimot hiton aton kalugaringon, ini nga pulong hiton Dios. Hi Maria Santissima, gindara niya didan iyatian, an aton Ginoong Kristo, an pulong nga nahimo nga tao. Hikita nga mga Kristiyano, hikita nga tanan nga mga binunyagan, diri man naton kaya dadun ni Kristo, dida hiton aton tiyan, kundi iton ayat ta aton nga dadun naton ni Kristo, dida aton huna-huna, ngan dida aton kasing-kasing nga babation ni Kristo, dida hiton pulong nga nagawas dida aton baba ngan kikitaon hiya, dida aton mga gios ngan mag-upay nga mga buhat. Diri la passive unta iton aton pagtuo, kundi maging aktibo kita. Kay nasiring hi Santiago, didhan iya surat, chapter 2 verse 26 nga iton pagtuo diri nga ni uubdanhin mag-upay nga mga buhat, patay ini nga pagtuo. Yan na iton pakiana ngan kulawan naton hiton aton kalugringon. Buhi ba iton aton pagtuo? Buhi ba hi Kristo didiha aton hikita nga mga tinatawag nga mga Kristiyano? Iton pulong hiton Dios para diri naton masayon hingalimtan, kinahanglan isa isip, isa puso at isa buhay nating lahat. Mga kabugtuan, diri kita magkukulang hiton mga pulong, kundi ada kita nagkukulang hiton mag-upay nga mga buhat. Madanay maaram kita hiton tama, oo, pero diri naton ginbubuhat iton tama. Mga kabugtuan, ini nga aton ebanghelyo nagpapahinumdum ha aton nga diri la Jesus, diri la hi Maria nganhan mga apostoles iton kaya maging baraan, kaya maging santos, kundi kita nga tanan ginpapahinumdum kita nga kaya naton maging baraan, kaya liwat naton maging santos ngan maging matado nga mga tawo kun namamati ngan nagtutuman kita hiton pulong hiton Dios. Mga kabugtuan, iton pulong hiton Dios nahatag hing kinabuhi nga nahatag liwatin kamurayaw nga dayt aton mga kasing-kasing nga huna-huna. Sanglit mga kabugtuan,
para maging tinuod kita nga iya mga tinun-an, pamati kita iton pulong iton Dios, diri gamit aton mga talinga kundi gamit iton aton mga kasing-kasing. Di dahiton ka maaringasa ngan kamasamok iton kalibutan, tudyon naton iton boses iton Dios. Anaton maupay nga magmarangno nga nagtutugay haaton ngadto hiton tama nga dalan ngadto hiton pagkabaraan, dalan ngadto hiton iya ginhadian. Amen.